Sa vlog ko niya. Hi guys, Danaya. Hi guys! Please subscribe. Yeah! Ano pa siya? Please subscribe mala. Please subscribe this channel made the whole. Yes! Perfect! Hi guys, ari kami sa ano ni nga farm gani? Ina farm. Hello guys! Welcome to the Ina farm. To the flower farm. Hi guys! Visit na kamo di guys sa flower garden. Yeah! 50 pesos only ang entrance. Napayungan naman ka, okay? Payungan ko siya guys, kay wala sa iya, may gapayong. Yes guys. Init di guys. So lang tawa bala ang ubra nila guys. So di na si Tia man. Ara sila guys. So May! Ara sila. Ito pala yung nood, Mari. Tapos pahamon na. Hi guys, we are walking in the tree. In the moon. To the moon. We're going there, ho. Look, there. Oh yeah. Wala ka, huwag kang mag-English dito. Ay, wala. Tagalog. Pilipinas. Ay, hindi, Ilonggo. Ilonggo. Guys, away kami galing guys. You're Ilonggo. Wow! Look at that! Wait! May pahimuno, ginapayungan ka na gani. Para may gasipan. I have a manok payong here beside me. Hindi pwede nga mainitan ng vlogger. Because it's so mainit here. Oh, you're so arte. Oh! You know who's this? It's Mickey! No, it's Penguin. Ay, Penguin na? Ako na. Hindi sa kitaon. The photographer and the model. Guys, look at that. The view is giving. Where? Oh, it's so nice. Hello, it's so nice. Look. Where? Pumapicture ta din eh, di ho? Ato sa may... Nyo na guys, di na sila yaman. O basta ara sila daw. Nya ang gahulati. Guys, kainit man galing nging obra naman di guys. Isulit na lang lamon ang 50. Guys, may nakita na ko nga obra, hindi na ako maging vlogger gali. Mamunyag na ako diyo. Bunyagan ko na lang dito. Sabi kainit.